Christ asumje enka dedi biara wo Nyankopon onhyira na onkoso anya wokese ene nso yeda otumfo Nyankopon ase ewo adefefa a waye ne yabrabom wache yenkwa ma ya hoden setwemade yabodwure mu a yetumi koba moje di yemu afro sane a enye yetene ni bi enye ya hoden ana ya hofa bi enye ye mpapa bi a yenimu ye na emo Nyankopon na adom na ehu mobro no eno na dane de nyina ekoso a ekurekura yehu yeda otumfo Nyankopon ase bebre ene nso mepese menu edi enkomo kakra bi mepese menu edi enkomo kakra yembo mpaye nyamo konkron yeda wase papa yeso se oba bedi hini ewo ejumede mu amen amen pa ene enkomo mepese menu edi no efa suban bi a yefre no otan hatred otan ya ade bi a enya de papa se saa sunu ebi wo ho a esi wo nhira no kwan ese wa brabo ema wontumi nko wanimu da dane dan na wo gina faako wo bo se wo nafofo nyina ekọ wonanim na so wo de wo be gina faako dane dan na wo gina faako enti se saa sunu bi wo mu a sere Nyankopon se wonyi mfiri ho because enya de papa ye woni pa binom wo ho a otan wo naninya bo so a na wafa ho tan wonya no hwe won kan no won kasa na no mpoda na enso naninya bo so a na wafa ho tan ye wo sankofo no wo ho ndi e wo ebinom nso a wate ho asem wakote se waye sei waye bribi enu nti no wafa ho tan ono ankasa de onfa nani hunu yo na enso de wote ye nanu na wogina so de tan wo sankofo no nso ewo ho eni ewo obi nso so a ne huni mu bono nti ane de ye obi a ne huni mu bono no ade efe enye ne fe emfa wo se obekun ho ama no waka so obetan wo ne de obetan wo na ade ba akunu nso ne se eya ya ndwene saa ade we se utan wo bi a enye wotan na wotan no enye anu na ebesi ni nhira no kwan yo Nyankopon ka so be hira wo bi a oni obi ni nkunyesie oni obi eni nkunyesie ongo bise nipa bi se ongo ba mebisa wo a wotan no on mebisa wo se me nhira na na se ma me nhira no enti no enye nyamia enye nipa adwene ena enye nyamia adwene enye nipa adwene enye de ewu nipa no wo dwene no enye no na Nyankopon wo dwene otan eyade esi ye nhira no kwan yie pa na mehunu matena se ehunu se eya ahomaso ahantan ene ni bre ene de saade ne ba aida se nipa no owo bibi a wonni bie na se uhunu se munyina ye nyina ye nipa ba ko adenti na obetan wonua se enibre ni ahantan ni wa brabo mu adenti na obetan wonua na te se woni bre no na hweyie nso na wa ma enibre ama wantan ni pa obeboa wo enibre ama nipa bebre na etan won omaboafo na nka nipa ya wotan ni yanka ono a eno betumi aboa wo na nso ende wafa no hotan a wonye wo hwe wafa no hotan a wonye wo hweyie na nipa na wotan no wanko koto ne na ase daachi bi yenhwe po ansa na po eba ya poro na owo wiase ono de na wotan kristofo o agise wante se uyo kristo ni udi kristo echi ene obekun otan kristofo a na dakro onam kwan so Damascus kwan mu ena Nyankopon efra nemi Nyankopon bo neni fra because na adwe woni tiri mu a na ode kwa Damascus no na enye adwenpa nti Nyankopon bo neni fra na nipa na osi oye sanka okwakose na brabo kwakokunu no neni fra neni ba na wusu neni tiri ya no na okoto nipa ne na ase on de Nyankopon ye na ade on se na Nyankopon eye na ade
enu nti ne memfa obi ho tan hye wo mu abra nipa ne nya wo hwe empo bible mpo ama yate yese ye kristofo obi tan mpo wo de do no eni nkwan se ye tan empempi no se ye de ya beji Yesu edi enti ne abra bodada ne ye jai kane adwamanbo bia na ye bo ayerefasem yi kro no bo eni nyinse yituguo sesu ni nyina ye hunu se ye jai ato ho nanso akoma no mu de no de ye nya yiye enu na ekuye no enu na ekuye no enu tina Jowa 2:13 so say yensunso ne yakome mu enye wontane bi na waye gu ho no enye wontane basabasa bi na nakane na wo hye no enye enu na ye bi akoma mu bone no enu na ekire bebia wo fire enu na ekire nipa wudi nechi ebi ni wotan mini ayenhwe ni yenyi sansu ni firi ye mu se bi wo mu a ye firi wo mu obi tan obi because what say yes nipa na ye say ono kasa fa na ni hunu ye na so ti a wote ye no wagina so na wode tan wo so eye bi o tan David abra na David nya no hwe ni nyina ne so makwa David etumi ekum 10,000 ono wekum 1,000 enti na ne oman no ebo age David so e ho anadwempo ne ba ne tirim na se wo a wo ye makwala no ena oman ni nyina abo age wo so idi e de embiom na aka ene so baje ma hini efiri mensem mi ken David kura na sa adwene no eni ni tirim abrantie tan David nia so beku no ni ba ne ho so no ohu se enkwasi asem ena wodi enu ti hweyie na wan tan wo bi hweyie na wan fa obi tan wan obi hu tan anhye wo mu because wo kwa akoda no unim sade be che wana sade nche wo odi obi hu tan ahye wo mu wo si waja abone nyina ye na so obi hu tan hye wo mu eno na wo de kwa akoda na se wo koda na se wan sole bio ma ofo so be nya nkwa ama debi nyankopon oye justice god o se enkwaje no wo ye wadwuma eye 100% on kase 99.9% 100% uja ba akompo a uni nkwaje amen pa Heman ensu yebi amen pa o time Mordecai abra Mordecai nya no hwe sometimes no se nyankopon epeja ye mu binu mu a e de ahantan egbowura ye nti ema ye time wona wonya ye hwimpo ni nyina ne se wo hu se eyi Mordecai no won koto no won fo buo ma no nti ene etwa se wotan no otan na ma che se otutu amna bone ema na neni ba no so na sa amna bone na wotu ye no amna no na no dem edua na wo san ye se nka yemfa Mordecai ensen so neni pa no so no na wo san so enti no otan ya wotan obi no enye no na epepa ne pa ne nhiro ti mimiti ye wotan me a mo na nyankopon hira me enti mentan obi da obi tan wa wo de do no wate do no ema ye fo bi wotan endi enim entna ye mu se wo ma wotan edi wani mu kan ye si wo nhira no kwan ema wo nko wani mu da ema wo nyini wo hunhu mu da because the moment when you be nipa no so no ebufuo be hya wo ma mi ken so ebia nipa no kwampo no kwa woni mo ni nyina se wohuni mu bon ade efe nya wo fe emfa woni se obi be ku ni hu ama wo enya wo fe yenhwe yie ewo esu a ye friend otan eho ena ye mo bebre na yenhira ka chiro ya bom pae saa yes ya ye fasting saa enhira no ne ye sere na mba obi bisa saa de na me nko ade ho ma bom pae saa ho nkonkron want to me mba because esu biti wo mo saa ho nkonkron want to me enne saa su ni ntama eye otan enempo Christopher je se Bible na ma ya tie se ye ho aten
yen correct ye ho yen ka yen form so nkyere ye ho nanso enese wo ka obi form so kyere na obetan wo onti say odo ana wo mu ntemu no ebedane wotan Bible so ma yate ase say odo ensada nti eden na say ye do etumisa se wo do obi a eden no do no tumi betan ebedane wotan na kire say eye nya atwom do na ye do eye nya atwom do orofo mumma yenhwe yie ni yemfa wodo adwemutie akoma emutie endo ni penyina akoma kan eni adwemutie hwe se wo adwemutie a wontan obi ndwe obi ho adwenbone because mo na odwen bone no ema nipa no ema efrede say ema otan ebetena wubu ema otan ebetena wubu yenhwe ye because bone a woni peye bia no eso aketua ewo ho nti mema wa anwe o se minim preaching minim say ye na ne nyina emu no otan etiwu hwe ye na endi wani mu kan wa ma otan ahomaso ahantan ebufuo endi wani mu kan yembere ye ho ase ye ni nipa nyina ntena sundue mu yendo nipa nyina na yenka nipa embra because mo na wo tan obi no obi pese oba wo nchen kra besua bibi kra na ontumi mba because ho hwe su bi ekura wo na osuro menua nyame onhira shema wonua bi na onu so onye nhira because Bible na ma yate ase se eda bia ye bodin se ne no ye mfa nka ye ho se ne be ya ye nkoto obonefo ne daada mu enti ene yetumi aka ye ho hunu se wotan yade a esi ye nhira no kan dia ene yenye ye ho duro because bone yare enti no eduru a wobenom so ene adwensa kira ene nyame asem nyame hira na wanya wakese pa ewo Yesu dim amen Nyankopon wo hira na asem so